Senang? Video cukup jelas? Okay, good. Mungkin ada certain soalan tak boleh buat good. Faham tu mungkin faham. Okay, so kita akan check lah. So, going into your polarity first. Okay. Dalam polarity, I think the new things that I want you to look at is the new term. Okay, is the new term that we call bond dipole, that we call dipole moment. Dipole moment dengan mu, simbol mu ni benda yang sama. Dipole moment dengan mu ni benda yang sama. Tapi saya letak dia dua bahagian sebab ada dua benda yang kamu kena jawab. So I put it in two different things. But if you ask me, the mu and the dipole moment is actually the same. Oh, by the way, dipole moment sometimes we will call it, dalam buku saya, sometimes I will write resultant dipole moment. Same thing. Dipole moment sama, resultant dipole moment sama. Okay? And guys, whenever the question asks about polarity, dia adalah satu package. Alright? Bila soalan tanya polarity, tolong jangan jawab polar atau non-polar. Takkan dapat markah. Polarity always come in a package that including bond dipole, that including dipole moment and the mu forever. Jawapan akhir polar non-polar tu jawapan akhir. Okay? So, bond dipole, we are using the symbol of the arrow with a cross kat tepi, kat belakang tu. Mesti kena ada. Every single type of arrow in chemistry represent a different thing. Okay, kita ada banyak jenis arrow. Before this, we have a single-headed arrow, we have a double-headed arrow, we have half-headed arrow, we have reversible arrow, betul? Alright, even your electron is also using arrow, tapi electron punya arrow duduk atas bawah like that. So, every single arrow in chemistry represent something. So, arrow yang kita guna untuk bond dipole belakang ni, sayang, belakang ni jangan tinggal. Okay, belakang ni jangan tinggal. And your resultant dipole moment also using the same type of arrow. Okay? Tapi bond dipole is always about the bond. It's always about the bond. So, the bond dipole, let's say, contoh yang paling senang saya ada carbon dioxide. So, if you draw your carbon dioxide, you have a carbon dioxide looking something like this as your Lewis structure. So, kalau semua dah pandai lukis, you should know how your carbon dioxide look like. Your bond dipole is always about this, guys. Between the carbon and oxygen, between the carbon and oxygen. So, atas tu, kamu kena letak satu arrow. Carbon and oxygen, the arrow. First question of the day. Welcome back. First question of the day. Arrow towards oxygen or towards carbon? Siapa manusia yang bertuah rasa-rasa? I think we go for the guys, don't you think so, guys? Goes? Alright, we'll see how the boys prepare. No rush. From C to O. Why? Less electronegativity to high electronegativity. The arrow is from the less electronegative, alright, to the more electronegative. So, more electronegative, guys, bila kamu ada FON as your terminal atom. We talk about FON 1,000 times. Oksigen mesti menang. Arrow mesti bergerak kepada oksigen. Alright, arrow mesti bergerak ke oksigen. Ada soalan student tanya kat saya masa cuti adalah, teacher, arrow duduk atas ke duduk bawah? Arrow duduk atas atau duduk bawah, saya tak kisah. Tapi arrow kena arrow yang betul, bermakna arrow belakang tu kena ada benda ni. Dan arrow kena sentiasa bergerak daripada orang yang lebih positif kepada orang yang lebih negatif. Forever. Okay? So this is the type of question that we call bond dipole. Bond dipole sentiasa akan ada. Okay? Ada siapa? Nanti saya tanya itu sebagai soalan lain. Okay, next. Contoh yang lain yang saya nak bagi, bila dia ada, what do we call that? Lone pair. So, contoh yang paling senang, this is one of your question, pH. Okay. Lone pair. Alright. So, bila ada lone pair, bond dipole tetap kena ada. My question, bond dipole towards lone pair. Right? Letak je atas lone pair tu, towards lone pair. That's it. Bila dia ada lone pair, dia mesti kena towards lone pair. Saya nak tunjuk antara yang saya suka. Yang student suka buat salah adalah T-shape. Okay, let's say I think ClF3 is our T-shape. So, let me draw my ClF3. ClF3, I have a T-shape. Okay, if you look at it. Alright, saya nak tunjuk yang ni adalah untuk lone pair. Guys, bila ada lone pair, T-shape, if you remember this T-shape is coming from your
Terbalik T-shape saya. Sorry, one second. Alright. T-shape saya datang daripada what geometry? What is the basic geometry of the T-shape? Azri? What is the basic geometry of the T-shape? Apa nama dia tu? Trigonal Bipyramidal. Trigonal Bipyramidal. Betul? Bipyramidal. Trigonal Bipyramidal. That looks something like this. That is your Trigonal Bipyramidal. And guys, looking at the Trigonal Bipyramidal and tengok dua bond yang kita ganti dengan lone pair. Dua bond yang kita ganti dengan lone pair is this two, if you realize. Betul? So looking at the bond adalah Y tau. The bond adalah macam Y, bentuk Y, betul? So when you draw the bond dipole, arrow kena ke atas mengikut bentuk tersebut. Nampak? Ni adalah antara yang saya suka tunjuk lah. Contoh yang saya rasa dia akan jelas menunjukkan lone pair kamu patut ke mana. Okay? Lone pair kamu kena duduk mengikut arah your basic geometry. Sebab tu saya tanya dia datang dari mana? Dia datang daripada Trigonal Bipyramidal. Trigonal Bipyramidal kita look exactly like this. Mengikut T-shape yang Miss Wong lukis. So ikatan yang saya ganti dengan lone pair is this two. Nampak tak? So your bond dipole should be heading towards that. See that? Penting. Okay? Penting. Alright, and of course that is about lone pair, and lone pair forever biasanya akan menyebabkan benda tu polar lah, biasanya, tak semestinya. Okay? So this one, chlorine, fluorine, obviously towards fluorine, I think there is no problem over there. Orang yang lagi senang jadi electronegative, orang yang lagi senang jadi negative charge, orang yang lagi senang jadi anion. Okay? Talking about your ClF3 over here, your ClF3, this structure, we want to move into your resultant dipole moment. Okay? Kita nak bergerak kepada resultant dipole moment. Resultant dipole moment over here, for this molecule, towards mana? Atas, bawah, kiri, kanan, barat, daya, barat, timur, timur laut, timur apa, whatsoever. Towards mana? Rasa-rasa? Saya ada 3 menghala ke fluorine. Alright, saya ada 2 menghala ke lone pair. Rasa-rasa? Option. Atas atau bawah? Bawah. Okay. Sebab apa bawah kau? 3 fluorine. 3 fluorine but I have 2 lone pair. Fluorine is more electronegative. Fluorine is more electronegative. Orang lain? Orang lain? Bincang, just to work out your brain a bit. Tak nak bagi jawapan je. Okay. Saya ada 2 menghala ke lone pair. Guys, saya ada 2 menghala ke lone pair. Saya ada 3 menghala ke fluorine. So, rasa-rasa resultant dipole moment nanti nak menghala ke fluorine atau nak menghala ke lone pair? Any idea? Teka, 50-50 atas bawah. Sekarang saya ada 2 orang tarik atas, saya ada 3 orang tarik. By the way, T-shape is not 100% T-shape if you remember. The T-shape sengit sikit sebab dia less than 90 degree. Betul. Sebab tu saya kata dia 2 menghala ke atas untuk lone pair, 3 menghala ke bawah untuk fluorine. So 3 orang dengan 2 orang, siapa menang? 3 orang lah. 3 medium. Okay, 3 orang menang lah. Right? So, your resultant dipole moment, come on, your brain is not working and it's Monday morning, 8 o'clock. Never mind, I forgive you. So, this is what we call resultant dipole moment. Nama pun resultant dipole moment. Alright? Resultant adalah total of the dipole moment in your molecule.
Bond dipole adalah atas ikatan. Bond dipole adalah atas ikatan. This is what we call bond dipole. Bond dipole, bond dipole. Ikatan tersebut siapa polar. Resultant dipole moment akan menunjukkan molekul tersebut yang mana polar. Looking at my carbon dioxide, guys. Looking at my carbon dioxide and also looking at my ClF3. Okay. Kenapa kat carbon dioxide Miss Wong tak tanya resultant dipole moment? Kat carbon dioxide kenapa tak ada resultant dipole moment? Anybody? Carbon Sebab dioxide question. people Carbon cancel off dioxide. each other. Thank you, Anas. I love that word. Because in carbon dioxide, the bond dipole cancel off each other. This guy is in the shape of linear. Betul? This guy is in the shape of linear. This guy is in the shape of T shape. So, kenapa ada resultant dipole moment? Kenapa benda ni kamu kata dia polar molecule? The reason always because cancel off each other or not cancelling off each other. Okay? So, over here, the T shape because the bond dipole, alright, the bond dipole does not cancel off each other. Okay? Bila dia tak boleh cancel off each other, guys, bila dia tak boleh cancel off each other, sebab tu dia tak boleh, dia ada lah, benda tu ada lagi lah, kamu tak boleh nak tolak semua orang. So, bila benda tu ada lagi, bermakna dia akan ada resultant dipole moment. Tapi cuba tengok kat carbon dioxide. It's a linear. If you remember your linear. That's your linear. Betul? Alright? Oksigen tarik ke oksigen kiri, oksigen kanan tarik ke oksigen kanan. Alright? So, it won't do anything. Sebab yang ni tarik sama kuat, yang ni tarik sama kuat. Kenapa tarik sama kuat? Sebab orang yang sama. Oksigen, oksigen. Dua-dua hujung ni oksigen. Dan dua-dua menghala ke arah yang bertentangan. Alright? Satu ke kiri, satu ke kanan dalam bentuk yang simetri. Dalam bentuk yang simetri. Jumpa perkataan-perkataan tu bila tengok video? Alright? So that thing will cancel off each other. Dan sayang, bila dia cancel off each other, dia takkan ada resultant dipole moment. Sebab tu dia tak boleh ada arrow besar tu. Alright? And whenever kamu kata dia non-polar molecule, whenever kamu kata dia non-polar molecule, kamu tak boleh ada resultant dipole moment. Okay? And package tak habis lagi sayang. Whenever you say it's a polar and non-polar, you must always come with the mu. Alright, you must always come with the mu. So mu untuk non-polar, mu equals to 0 because you cancel off each other. Alright, you cancel off each other, dia sama dengan kosong lah. Kat sini, polar molecule mu not equals to 0. Dia not equals to 0, if you ask me, they are actually values. Dia sebenarnya ada value. Kita boleh ukur setiap bond dipole ni, setiap satu arrow warna merah kita, setiap satu arrow warna merah kita boleh ukur dia adalah value dia berapa. Kita boleh tahu bond dipole dia value berapa. Kita ada mesin yang boleh buat. Tapi kat sini kita tak payah belajar. Kita hanya perlu tahu dia sama dengan kosong atau tak sama dengan kosong. Dan bila dia boleh cancel off each other, bila dia non-polar, dia akan jadi sama dengan kosong. Hang dah habis tolak, kosong lah. Betul? Bila kamu tak boleh habis tolak, bila dia jadi polar, sebab tu dia jadi mu tak sama dengan kosong. Okay? Setakat ni. Boleh? So there are a few words, okay? There are a few words that I want to go for. Alright, there are a few words that we need to talk about. Okay? First and foremost adalah kamu kena tentukan dulu your bond dipole. Okay? Kamu kena tentukan dulu bond dipole. Okay? And then daripada bond dipole kamu kena tengok apa? Kamu kena tengok shape. Okay? Shape yang kamu kena tengok bukan basic. Kamu kena tengok molecular shape. Alright? Lepas molecular shape, kamu kena tentukan symmetry. Symmetry, double M. Symmetry, oh my God. Symmetry or not symmetry. Okay.
Dah? And then, perkataan cancel off boleh atau tak boleh. Okay, this is the flow, general flow. Kamu akan tentukan. Kamu letak bond dipole, kamu check the molecular shape, dia geometry, dia symmetry atau tak symmetry. And then dia boleh cancel off ke tak boleh. Bila saya kata boleh cancel off ke tak boleh sayang, mesti adalah cerita pasal bond dipole lah. Alright, bond dipole boleh cancel off ke tak boleh cancel off. Lepas bond dipole boleh cancel off atau tak boleh cancel off, baru kita tentukan resultant dipole moment. Kita tentukan arrow dulu. Alright, kita tentukan resultant dipole moment. Arrow besar kat tepi tu. Alright, arrow besar kat tepi tu. Alright, lepas resultant dipole moment, ada atau tak ada? Kalau tak ada, tak payah lukis lah sayang. Kalau dia non-polar, tak payahlah. Kalau dia cancel off, jangan letak lah. Betul? Alright, dalam resultant dipole moment, baru kamu bergerak kepada polar atau non-polar molecule. Okay, this is the flow. Last but not least, the polar and non-polar always come with the mu equals to 0 or the mu is not equals to 0. Okay, look at the flow. And kenapa polarity? Why polarity must come after your geometry? Kenapa kita tak belajar polarity dari awal selepas belajar Lewis structure? Kenapa nak belajar polarity selepas kamu belajar all the geometry? Because you must have the correct molecular geometry. Baru kamu boleh tentukan sama ada dia polar atau dia non-polar. So the entire polarity depends on one thing. Your correct Lewis structure. Your Lewis structure is wrong, your electron domain is wrong, geometry kamu salah, kamu bye-bye. So dia mesti kena betul. Okay, sebab tu saya guna soalan yang sama, saya guna structure yang sama. I want you to see the flow. Lepas kamu lukis Lewis, kamu kira total valence electron at the beginning. Very beginning, kita kira total valence electron, kita letak Lewis structure. Lepas tu kita belajar electron domain. Dari electron domain, kita tentukan basic shape, betul? Dari basic shape, kita tentukan molecular geometry. Bila ada lone pair, bila tak ada lone pair, right? Kita tengok macam mana nak tentukan molecular geometry. Daripada correct molecular geometry, baru kamu boleh bincang pasal polarity. Okay? This is the flow on how to determine the polarity. Question? No? Boleh? Boleh? Okay? Kalau boleh, a bit of tips. Saya rasa tak ada nak nota, saya tak pasti ada ke tak. There are a few things, okay, there are a few things. Your bond dipole is non-polar. Saya rasa setakat ni kamu jumpa bond kamu semua polar. Sulfur, oxygen, fluorine, carbon, betul. CCl4, semua tu dia bond tu polar, betul. Semua atas bond kamu ada arrow, betul. Kalau soalan saya, how to determine, tajuk dia salah. Sorry. What happen kalau antara carbon dengan oksigen? Carbon dengan oksigen pula, mestilah oksigen. Polar means wrong. Carbon and hydrogen. Sorry. What happened about carbon and hydrogen? Can you go and pergi kat Google, alright? You look very blur to me. Pergi Google, type carbon and hydrogen electronegativity. Type sekarang. It's almost same. It's almost the same. Bila dia almost the same, can we differentiate that? No. Kita tak boleh. Alright? Electronegativity of carbon and hydrogen is almost the same. Dan bila dia almost the same, contoh yang paling senang saya nak bagi CH4. So teacher ada methane, your CH4 in the shape of tetrahedral. Okay? Can we have the bond dipole? Can we have the bond dipole? Anybody? No. No.
Sebab we talk about bond dipole, if you remember, we talk about bond dipole. Bond dipole adalah arrow yang ni kita guna daripada yang less electronegative, alright, to more electronegative. Betul? Tapi sekarang electronegativity lebih kurang sama. Miss Wong tak boleh letak, tak ada siapa boleh letak arrow like this. Alright, ataupun it's actually towards carbon lah. Kalau kamu nak buat, dia adalah towards carbon. Kita takkan letak towards carbon like this. Kenapa kita takkan letak towards carbon like this? Sebab dia takkan polar. Beza antara dia terlalu kecil. So in this case, between carbon and hydrogen, tak payah letak apa, and the bond are not polar. Okay, and the bond are not polar. Question? Dah? Do me one more favor. Ada 3 pasangan yang saya nak bagi. Dan bila 3 pasangan saya bagi dengan bermula carbon and hydrogen, talking about the same thing, bermakna 3 pasangan yang Miss Wan nak bagi ni samalah. Okay, ada 3 pasangan, bukan diorang 3 je, tapi antara yang kita selalu jumpa adalah 3 ni. Alright, so saya bagi siap-siap. Dan untuk 3 ni, kalau kita jumpa nanti, saya tak nak nampak bond dipole. Carbon and hydrogen, nitrogen and chlorine. Okay. Contoh yang Miss Wan bagi tadi, kenapa saya bagi pH3? Kenapa Miss Wan bagi pH3? Ni adalah sebabnya saya nak tunjuk. Okay. For example, if I'm having pH3 like this, my hydrogen and phosphorus are very similar electronegativity. So, the bond are non-polar. Okay, over here, the bond are non-polar. But the molecule is polar. The molecule is also non-polar. Mu equals to 0. Contoh kedua yang Miss Wan nak bagi. I have lone pair. So, ke atas lah. Betul. I want to stick with the bond are not polar. Alright, ikatan tak polar. Setuju? Phosphorus and hydrogen. Ngantuknya, aku tengok muka apa aku sian. Alright. Phosphorus and hydrogen, the bond are non-polar, guys. The bond are non-polar, but the molecule is polar. The molecule is polar when mu is not equals to 0. Why the molecule is polar? Because saya ada resultant dipole moment. My resultant dipole moment akan towards atas. Sebab saya ada kehadiran lone pair. Nampak? Okay. Alright. So, what I'm trying to show you over here, even though the bond are not polar, the molecule is not necessarily non-polar. Yang tu yang saya nak tunjuk kat kamu. Alright. Dan of course, 3 pasangan ni saya tak ingat ada ke tak ada dalam nota. Saya rasa tak ada. Biasanya memang saya tak letak. Okay. Just saya nak tunjuk bahawa kalau tak percaya kat saya, kamu boleh Google. Electronegativity, carbon and hydrogen. Electronegativity, carbon, phosphorus and hydrogen. They are very similar. When they are very similar, the bond between them, tak ada arrow. Tak ada siapa yang lebih kuat untuk tarik elektron tu. So, bila tak ada siapa yang lebih kuat untuk tarik elektron tu, ikatan ni akan jadi non-polar. Ikatan tu akan jadi non-polar. Tapi adakah bermakna ikatan yang non-polar tu akan molekul terus non-polar? Tak. Dia kena depends on molecule. Betul? So at the end of the day, guys, before your polarity is still one thing. Correct Lewis structure in the correct geometry. That is still the first thing. Okay? So to warm up your brain and before we go into questions, I want you to draw this. I want the Lewis structure all the way from total valence electron until polarity, until semula basic shape and so on. And Cl3. Please. Wake up, wake up, wake up. Come on. Long year ago, long year to come. You have, I think, about 8 more weeks, 8 or 9 more weeks. Saya nak jawapan hantar kat WhatsApp. So, yes, please. I want complete answer, guys. All the way from total valence electron, Lewis structure, electron domain,
basic shape, molecular geometry, semua tu. I want to see whether this thing is polar or non-polar. Dah habis siap?
Okay, saya nak jawapan dari I think the girl will go for this. I want answer from Fatin. Kejap Miss, tak siap lagi. Aina. Siap dah? Please. Let's wait for your friend and we'll see whether it's a polar molecule or it's a non-polar molecule. Let's see. I don't know whether you realize the importance of the molecular geometry or not, but the polarity must be on a correct Lewis structure. Okay, the correct Lewis structure I means over here is the correct Lewis structure with the correct geometry. So whether you like it or you don't, make sure you have the correct molecular geometry. Okay, draw. Okay, let's see. Have a quick look. Kenapa warna pink weh? Filter dia warna pink. Oh, it's fine. Don't worry. I'm happy with any color. As long as the answer is correct. So, saya tak boleh guna warna merah lah. Saya kena guna warna hijau. Oh. Alright, I have an NCl3. Your friend calculated the total valence electron over here 26, 7, 3, 21, 21, 21, 26. Correct? Okay, I think the Lewis structure yang kawan kamu lukis tolak 6 because of the single bond. Left with 20, tolak 18 because of that. So you have a lone pair on nitrogen. You have a lone pair on nitrogen looking something like this. Setuju? Good. From there, your electron domain, sigma plus lone pair, 3 tambah 1, 3 sigma. Obviously, quite obvious you have a 3 sigma with 1 lone pair. So electron domain calculated 4. Setuju? Okay. Basic shape is a tetrahedral that looks something like this. Conteng je kat tepi sayang, tetrahedral tu macam mana. Tak ada masalah. Okay. But since the basic shape tetrahedral having only 3 bond with 1 lone pair. So kita ganti salah satu dengan lone pair. Moving to your molecular geometry, trigonal pyramidal. Yang lain, setuju? Okay. So you have bond angle less than 109.5. Perfect. And looking at this is what I mean. The bond dipole, the polarity, everything must be when your Lewis structure is in the correct geometry. Kamu tak boleh lukis bond dipole ataupun resultant dipole moment atas structure ni. Structure ni tak salah sebagai Lewis. Tapi structure ni salah sebab dia tak lukis balik dalam bentuk yang betul. So bentuk betul saya adalah trigonal pyramidal, wajib lukis balik. Wajib lukis balik. And I want to change a bit over here. Tak salah. I want to change a bit. Sorry. Saya study balik tadi. Just while waiting for you. I think I will still go for N and Cl is polar bond. They are very similar. Yes, they are very similar. The difference between them is only 0.1 something. 0.2 something. Okay, certain website kata dia polar, certain website kata dia non-polar, and I think I will go for this still non-polar code. Sorry. Okay, sorry. So N and Cl, polar. Okay, they are polar bond. Sorry, change that again. I think I will still stick with FON. I think we stick with FON. Boleh? Remember FON? I think we stick with FON. Okay, we will stick with FON di mana N and Cl. N is more electronegative.
Alright? Sorry, my bad. Saya tengok balik and then saya lebih selesa dengan jawapan tu. Okay? So, we will stick with this. Semua jawapan kamu betul. Jangan berisau. Jawapan kamu kalau dah buat betul. Cuma kamu kena tambah antara nitrogen dengan chlorine. We are going towards nitrogen. Kenapa saya kata jawapan kamu still betul? Cuba tengok resultant dipole moment. Betul tak dia still menghala ke atas? Because everything is going upward. Cuma saya nak tanya satu benda. What happened if my trigonal pyramidal, what would be the answer if my trigonal pyramidal, Miss Wong lukis like this. This is my trigonal pyramidal. So my bond dipole masih sama towards nitrogen. Tak kisah bond dipole duduk atas ikatan atau bawah ikatan, towards nitrogen. Lone pair towards lone pair lah, macam biasa. Betul. My question, for this structure that I draw in this shape, betul atau salah setakat ini? Betul kan? Cuma my trigonal pyramidal bukan kaki ayam ke bawah. My trigonal pyramidal kaki ayam ke sana. Right? So, dia still betul. Agree? Problem arise. My resultant dipole moment, left, right, top, bottom. Right. Towards the end. Towards the lone pair. Nampak beza? So, dia tak ada satu jawapan fix. Even masa kita tanda dalam exam pun, dia tak ada satu jawapan fix. Dia akan 100% depends on your drawing. So, dia akan depends on your drawing. Ke arah mana lukisan kamu. Ikut yang kamu lukis. Okay, tak payah gaduh dengan kawan lepas exam. Aku lukis macam ni, aku punya betul. Tak payah gaduh. Mungkin dua-dua betul. Mungkin dua-dua salah jugalah. Okay? Jahat gila. Weh, jangan weh. Dua-dua kena betul. Budak saya keluar exam, dua-dua kena betul. Tak ada dua-dua salah. Alright? So, this is what I'm trying to show you. The drawing will be 100% depends on you. Lukis mana yang kamu selesa, bond dipole yang penting, total resultant dipole moment ke arah yang betul. Dua-dua saya terima. Happy with that? And the shape is not symmetric. The terminal atom is the same. The bond NaCl is not polar. Kat sini saya nak ubah satu. Sorry. I looked through that again and I think I will still go for polar bond. Alright, I think I'll still go for polar bond. Okay? Alright. And then the molecule is polar. The mu is not equals to 0. Still betul, jangan risau. Boleh? Miss Wong, saya ada soalan. Soalan. Saya tengok Google kan, dia punya sodium dengan klorin punya elektronegatif dia beza 2.1. Sebab sodium punya elektronegatif dia 0.93, ni klorin punya 3.16. Yang tu sodium sayang. Oh, okay. Yang ni nitrogen. Alright. Certain buku akan go for nitrogen, chlorine is non-electronegative. Certain. Tapi dia ada beza. Dia tak macam phosphorus dengan hydrogen. Phosphorus dengan hydrogen memang sama. Value dia 2.2. Electronegativity for both. So yang tu memang 100% sama. Yang tu duduk mana pun dia akan non-polar. Even carbon dengan hydrogen pun adalah similar electronegativity. Dia ada beza sikit. Tapi tak significant. Yang ni, yang ni kalau nak cerita dia adalah berkaitan dengan size lah. Bila size satu adalah period 2, satu adalah period 3, I think the electronegativity will be quite obvious for nitrogen. So I think we will stick with nitrogen. Okay? Alright. So, problems? Easy? Simple? One more. Saya tertinggal. The similar electronegativity, the non-polar bond, carbon hydrogen, phosphorus hydrogen, dua ni. Satu lagi bila saya go through soalan, saya rasa kita selalu jumpa soalan SCN-. Betul? Alright, so ada berkaitan dengan sulfur. Sulfur and carbon. Alright, sulfur and carbon. Electronegativity is exactly the same. Okay, sebab saya terjumpa, saya duk tengok apa yang kita selalu jumpa lah. Yang lain tak payah tahu pun. Yang kita selalu jumpa je lah, kita kena tahu. Sulfur and carbon, sebab kita ada soalan SCN-. Okay. The SCN- is polar, yes. But when I draw the SCN-, let's say, the molecule is polar already.
Yes, I know the molecule is polar because it's an ion. Betul. Tapi bila kamu nak letak bond dipole, kamu hanya boleh letak bond dipole ke arah N. Kamu tak boleh letak bond dipole ke atas C and S because they are non-polar. So automatically, the resultant dipole moment according to apa yang Miss Wong lukis, resultant dipole moment akan ke arah N. Betul. But of course, kalau Miss Wong lukis, dia adalah NCS. Miss Wong lukis, dia adalah NCS. Then the resultant dipole moment masih ke arah, the bond dipole masih ke arah N, but the resultant dipole moment ke arah sini. Nampak beza? Okay, I know the molecule is polar. Alright, tapi kalau soalan suruh explain the resultant dipole moment dia ke arah mana, kamu still kena tahu dia ke arah mana. Okay, question? Nope. Alright. Okay, next thing. Simple thing before we go into question. Hybridization. Yang ni tutup mata boleh buat. How many type of hybridization we have? Fatin? 5. First one? First one? Sorry, Miss. Kita ada 5 type of hybridization. The first one? SP. SP. Bagi semua lah soalan senyang je. Come on. SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Okay, $1 million question. First question of the day. SP4. Wujud atau tak? Tak. No way say no. Yang lain? Tak. Soalan saya, Safan. Why? Safan, your worry cerah duduk kat mana? Redang I cannot differentiate you, the cloud, the sky, and the sea, and the sand. I don't know you are where. Yes, Safan, why not? Because the maximum is 3. Why the maximum is 3? P only have PY, PX, and PZ. Is it? Yes. SP4 tak wujud. Sebab apa? Sebab in P orbital, you only have 3 arrangement. Your PX, PY, PZ, you only have 3 orientation. Your M only equals to -1, 0, +1. Nampak? Sebab tu S, kenapa dia adalah S terus kepada SP? Kenapa S hanya 1? Kenapa S tak ada S2P? Kenapa tak wujud benda ni? Simple. Because S orbital having only 1 box. Betul? And P orbital having 3. And D orbital having 5. And of course, if you ask me, Miss Wong, boleh tak ada SP3D3? Yes. Boleh. Kita tak belajar. Itu je. Alright? Dan there is a reason why kita hanya belajar sampai SP3D2 lah. Remember your geometry kita belajar sampai octahedral sahaja. Betul? Your geometry kita belajar sampai octahedral sahaja. I want to go for the orbital diagram first before we go for the geometry. Okay. The orbital diagram adalah kotak-kotak kamu. So your SP orbital diagram shall look something like this. 2 boxes. Why 2 boxes? 1 from the S, 1 from the P. Benda yang sebenar. Esok kita nak bincang benda tu. Bila saya kata esok saya nak bincang benda tu, bermakna esok kita akan ada kelas. I realise it's holiday yesterday night. I don't even know it's holiday. So duka cita dimaklumkan, kelas akan ada. SP2. We'll talk about that later, don't worry. Jangan sedih dulu sayang, jangan sedih dulu. Come back. Benda senang. SP2 means 1 from the S, 2 from the P. So you have 3 boxes and then continue. Benda yang sangat senang. SP3, 4 kotak sebab 1 dari S, 3 dari P. Betul? Setuju yang ni? And sambung je lah yang lain tu. Bila kamu ada D orbital, bermakna kamu ada 1 daripada D. S, 3 daripada P. Easy. Yang ni adalah daripada D. Sebab tu kamu ada SP3D and kamu boleh ada SP3D2
Bila ada D2 bermakna sp3 D2. Easy. Ada masalah? Tak ada masalah, saya nak sambung. What is hybridization? Saya nak satu perkataan je. Dua lah. Dua perkataan. Perkataan pertama start dengan M. Perkataan kedua start dengan O. Mixing orbital. Mixed orbital. You know, have you heard of crater hybrid? Hybrid car? Do you know what is that? Oh dear. What do you have in your life other than Netflix and TikTok? Dia guna solar dengan minyak Magnus. Dia guna solar, dia tak guna solar. I wish kita guna solar dan I'll Electric. live with that. Dia I'll live with charge. that. Dia guna charge, dia guna electric. Hybrid car adalah the engine where the engine will function, the hybrid between the electricity and the fuel. So kita boleh pump, alright, kita boleh charge. Okay, I wish it's a solar girl. Do it. So I'll buy it. Be the one. Be the one, girl. Be the one. Masuk kerja, masuk automobile, you'll be good. It's a hybrid between electric and also minyak, your fuel. So that is a hybrid. Dia boleh guna dua-dua. Mix between them. And our hybrid over here, kenapa saya tunjuk S tambah P, S tambah P tambah D? Because we are mixing the orbital. And that's why at the beginning, if you remember our orbital diagram previously when I draw for 1s2, 2s2, 2p3, katakan. Okay? And then Miss Wan akan lukis macam mana? Miss Wan akan lukis 1s and I insist antara 1s dengan 2s ada gap. Remember that? Alright, saya insist, okay, antara ni ada gap tapi antara 3p ni tak boleh ada gap sebab p ni energy dia sama. Betul? Okay, so antara 3 ni tak boleh ada gap sebab energy dia sama. Kat sini wajib kena ada gap sebab energy dia berbeza. Remember that? So when I draw my hybridization, ladies and gentlemen, look at the hybridization that I draw. Do they have gap? No, they don't have gap. Means between the S and P right now, is the energy the same or the energy is different? Anyone? Same or different? Tenaga dia sekarang dah sama atau berbeza kalau Miss Wong lukis macam ni dalam sebaris tanpa gap? Same. Same. Bila same, Iman, dengan kata lain, boleh tak Miss Wong bezakan siapa S, siapa P, siapa D? Tak boleh. They are the same. And the moment when you say hybridization, hybridization is the word, like I said, perkataan senang je. Saya tak nak banyak-banyak pun. Mixing orbitals. Dan bila kita campur orbital, sayang, bila kita dah campurkan orbital tu dalam keadaan SP, dalam keadaan SP2, dalam keadaan SP3D2, kita dah campurkan diorang, they are the same energy. They are the new orbital. We are forming the new orbital by mixing the orbital. Kita campur diorang dan kita hasilkan benda yang baru. Dan nama benda baru tu adalah SP, SP2, SP3, SP3D and so on. Sebab tu kat depan, tak perlu ada nombor dah. Dia tak belong kepada 1S. Dia tak belong kepada 2S. Dia bukan 3P punya. Dia SP3 punya. Okay? So you need to remember this. We are going to use this tomorrow. Okay? Question so far? So by that in mind, we are mixing different orbital. Okay, we are mixing different orbital to form a new set of orbital. Kita campur, kita hasilkan yang baru, dan yang baru tu tenaga dia sama. We mix the orbital, we form a new set of orbital, we have the same energy orbital right now. It's the new set, benda baru. Okay? Alright? And yang ni just ajar sikit je. We want to go for the shape. Last yang saya nak pergi kepada shape adalah shape lah. Yang ni kita mungkin bincang next week, tapi just nak ajarlah alang-alang tu. Bila SP, dia adalah, tak apalah, yang ni kita ajar next week. Don't go so much. Yang ni dulu. Orbital diagram dulu. Orbital diagram dulu. $1 million question. At the end of the day, how do we determine hybridization? I know what is SP, I know what is SP2, SP3, SP3D,
sp3d2. Benda yang senang. Betul. Dan yang lagi senang, how to determine. What are we looking at? Anybody? Electron domain. I don't know whether you realize how easy they are because you are using the same thing. But ladies and gentlemen, this same thing coming from the correct Lewis structure. Kalau Lewis structure kamu betul, you can answer everything in that question. But at the same time, your Lewis structure wrong, you're done. Okay, get that right. Okay, so your correct Lewis structure, tengok electron domain 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. That will give rise to SP. That will give rise to SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Dan perlu hafal lah. Tak payah weh. 2 kan? Electron domain 2 kan? 2 kotak lah. SP. Kan? SP. Electron domain 3. Electron domain 3 bermakna 3 kotak. 3 kotak means mesti satu dari S. Mesti mula satu dengan S. Lepas tu P lah. 4 kotak. Electron domain 4. So 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 1 dari S, 3 daripada P. 3P maksimum dah. 3P maksimum dah. Sebab tu bila electron domain 5 adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dari S, 3 daripada P maksimum. Sebab tu masukkan D. Perlu hafal apa-apa? Easy. Right? Benda yang paling senang. Sebab tu kita nak masuk yang ni terus. Hari ni. Okay. So, your structure. Soalan 4. Dengan soalan 1 exercise 4.2, 4.31 I think. Okay, tak ingat exercise mana. Tapi adalah soalan ni. Just very, very quickly going through. Soalan ni, polar or non-polar? Saya nak bergerak kepada teknik menjawab. Polar or non-polar? Your answer? Non-polar. Non-polar. Okay, tadi jawapan yang kawan kamu bagi, cara ni tak salah cara ni tak salah. This method. Cara ni tak salah, shape, terminal atom, bond, semua tu tak salah. Tapi saya rasa dia more on kepada kamu nak tentukan benda tu polar atau non-polar dengan cepat. Tapi kalau kamu nak jawab exam dan bila soalan minta explain, I think it will be different story. Okay, so saya nak bagi cara kalau soalan minta explain. Just very quickly. Okay, kalau soalan tak minta explain, yang kawan kamu buat tadi dah betul. Okay, if the question minta explain, how do you answer? Let's see. First and foremost, the correct Lewis structure dah ada. Second, we move on to bond dipole. Bond dipole, boron, chlorine. Obviously towards chlorine, I guess. Betul. Okay. Tak perlu ada resultant dipole moment, so kamu boleh jawab terus non-polar molecule. Mu equals to 0. Setuju? What happen kalau soalan minta explain? Tu masalah dia lah selalunya. Okay? Apa masalah dia bila soalan minta explain? Then you are going to explain from the beginning of how you answer. Bermula dengan bond tersebut. Bond between, bagi tahu bond between siapa? Bond between boron and chlorine are polar. Okay? Bagi tahu kenapa polar? Because chlorine is more electronegative. Benda pertama yang kamu buat. Alright? Macam biasa, saya tak pernah minta kamu explain benda pelik-pelik. You explain what you do. Benda pertama kamu buat. Benda kedua, kita nak tengok benda tu cancel off atau tak. Ingat tak flow saya bagi? Sebab geometry, betul? So, bagi tahu geometry apa? Kamu dah tentukan dah sayang. Basic shape, trigonal planar, molecular geometry, trigonal planar. Kamu dah bagi tahu dah. Trigonal planar, tulis je. Trigonal planar is a symmetry shape. Bagi tahu.
sebelum cancel off, kena bagi tahu shape dia apa. Sebab cancel off atau tak cancel off akan bergantung pada shape dia. Bagi tahu yang tu. Okay. Dan baru bagi tahu cancel off. Jangan tulis cancel off je sayang. Apa yang cancel off? Bond dipole. Bond dipole can cancel off. Oh, kenapa double L? Can cancel off each other. Okay. And then this is a non-polar molecule. Mu equals to 0. Sayang, soalan takkan tanya mu tau. Mu kena datang whenever dia soalan polarity. Alright, whenever you write polar molecule, mu tak equals to 0. Whenever you write non-polar molecule, mu equals to 0. Benda tu sepasang. Alright, they cannot be separated. They must come together. Okay. Question. Easy. Ikut flow yang saya bagi ataupun dengan senang lah. Ikut flow apa yang kamu buat. Cuma tulis balik dalam ayat. Habis cerita. Maka penuh. Okay? Maka penuh. Okay. Next. Polar or not polar? Oh, kita dah bincang yang ni. Easy. Towards oxygen, non-polar. Ni senang. Non-polar molecule, mu equals to 0. Setuju? Oh, lupa satu. Hybridization. Hybridization dia? Soalan? Balkis? SP. SP sebab electron domain. Betul? Soalan tadi. Izzati? Hybridization? SP2. SP2. Setuju? Weh, macam ni je weh. Benda paling senang dalam chapter ni. Okay? Easy, easy. Go say hi to your mom. No, it's fine. Come back. Okay, soalan ni. Polar or non-polar? Anas, why? Oh, Anas say polar by the way. Anas say polar. Why? Saya sebab dia ada ion. Sebab dia ion. Okay? Saya tak tahu kamu perasan ke tak. Polarity is talking about distribution of electron. Okay? That's why we look at electronegativity. Alright? Elektron berat ke siapa? Okay? Elektron yang kamu ada sekarang tak duduk sama rata. So, elektron kamu ada berat ke sebelah satu side. Sebab tu dia jadi polar. Dan sayang, bila kita bermain dengan ion, your cation, your anion, tak kisah cation atau anion, we are talking about donating electron ataupun accepting electron. Agree? Sayang, elektron dari awal dah memang tak sama rata. Elektron dari awal memang telah diterima atau dibuang. Alright, sama ada saya dah terpaksa membuang elektron tersebut ataupun saya dipaksa untuk menerima elektron tersebut. So, bila dia adalah ion, no matter it's a cation, anion, guys, to be honest, straight away, polar molecule. Okay, dia akan terus jadi polar molecule. Alright, and the mu will definitely not equals to 0. Okay, dia akan terus jadi polar molecule. Make sense? Okay, so untuk yang ion, saya nak tanya hybridization sebenarnya. Hybridization over here, Miss Lau, you look very blur and you just woke up or what? Have you brushed your teeth, girl? Okay, good. Yes, hybridization. SP2. SP2 ni tutup mata, tengah tidur, tengah mimpi, saya tanya Miss Wan tiba-tiba call tengah malam pun, weh, kalau elektron domain 4, hybridization apa? Hang pun kena boleh jawab tak? Saya tak call kamu tengah malam, jangan risau. Okay, so that is still a polar molecule. Saya rasa yang ion tu saya akan cerita sekali je lah. Alright, it's still a polar molecule. The mu will still not be equals to 0. Okay, tak ada isu apa kat sini. Masih elektron domain 3. So, saya jawabkan untuk you all. Bila elektron domain 3, dia masih adalah sp2. Okay? Senang weh, kira je. 3, S, P, P. sp2. Habis? Tak payah hafal apa pun.
Okay. All right. And OCN. Okay. OCN is still polar. Okay, it's still polar molecule. All right, it's still polar molecule. So mu not equals to 0. Okay, mu not equals to 0. Electron domain 2, Haifa. I miss your voice, girl. Electron domain 2, hybridization. Hybridization. Tak dengar, kuat sikit. Line tak okay ke? SP. Setuju? Easy. Alright, very easy. Alright, yang ni kita dah bincang tadi. Contoh yang saya bincang tadi, wow, of course saya letak dia dalam soalan. Antara yang saya nak tunjuk adalah phosphorus dengan hydrogen. So siapa yang dah buat, check balik. Antara phosphorus dengan hydrogen, there is no bond dipole. Ni soalan yang saya nak guna untuk explain. How do we explain when we have a lone pair? Soalan tadi yang Miss Wong tunjuk explanation tak ada lone pair. So yang ni macam mana nak explain kalau dia ada lone pair? So macam biasa, we have a bond dipole towards the lone pair. Alright, between the bond is non-polar. The resultant dipole moment is towards the lone pair. According to my drawing. Kalau drawing kamu lain, then you will have a resultant dipole moment yang lain. Okay? So this thing right now is a polar molecule, I guess. Everybody should have that down. And then the mu will not equals to 0. Setuju yang ni? We want to go for explanation. How do we explain when we have a lone pair? Betul. Kita still explain bermula dengan benda yang sama. Bond. So the first thing, is the bond polar or non-polar? Aiman Saad. Polar. The bond is polar. Non-polar. We talk about that just now. Saya bagi 3 pasangan, betul? CNH, PNH, and sulfur and carbon. Okay, so PNH, first thing, bond between P and H are non-polar because, same thing, kenapa? Because electronegativity of P and H are similar. Same thing. Sentiasa cerita pasal electronegativity, sentiasa bermula dengan bond. Okay. Next. So dah selesai, tapi kita ada kehadiran lone pair. Tulis yang tu. Alright, but phosphorus central atom has a lone pair. Okay. Perasan tak Miss Wong tak tulis dah cancel off each other? Perasan tak? Alright. Sebab ikatan tu non-polar. So tak payah cancel off lah. So, ikatan tu non-polar. Buat apa nak cancel off? Tak ada benda nak di cancel off pun. Okay. So but P central atom has a lone pair. Still bagi tahu geometry. PCH3 is in Trigonal Bipyramidal and is not symmetrical. Still bagi tahu benda yang sama. Okay, tak simetri. Kita ada lone pair dan dia tak, geometri dia apa dan dia simetri atau tak simetri. Okay. Untuk soalan yang polar molecule, kena bagi tahu resultant dipole moment ataupun dipole moment. Resultant dipole moment towards lone pair. Kita ada benda ni kan? Towards lone pair. Therefore, it is a polar molecule, comma, mu not equals to 0.
So ada beza sedikit di mana kamu tak perlu cerita pasal bond dipole in this case sebab bond dia adalah non-polar. Okay, sebab bond dia adalah non-polar. Tapi bawah-bawah tu sama je. Shape kena ada, symmetrical or non-symmetrical kena ada, resultant dipole moment, polar or non-polar with the mu kena ada. Okay, ubah balik yang ni sebab saya tahu ke phosphorus dengan hydrogen tu bond dia non-polar? Ada ke dan apa? Tak ingat lah. Malas nak ukur. Tak cucuk pen drive lagi. Okay, this one. Polar, non-polar. Haris? By the way, Haris, type of hybridization? SP3. SP3. Alright, we are going to use all this hybridization tomorrow. Alright, dan disebabkan Azri sangat mengantuk. Alright, sangat. Azri, bilangan Azri menguap tu tak tahu berapa kali dah. Yes, Azri, polar or non-polar? Non-polar. Non-polar. Okay, so mu? Mu equals to 0. Mu equals to 0. Kalau Miss Wong jawab just like this, betul atau salah? No. Kenapa? Sebab kita kena letak bond dipole dengan dipole moment. Bond dipole dengan dipole moment. Bond dipole ke mana? Bond dipole daripada P ke Cl. P ke Cl. Semua adalah daripada P ke Cl. And guys, again, look at the arrow that I use. The arrow that I use kena ada palang kat belakang tu. Kena ada palang kat belakang tu. Okay? So that is your bond dipole. Yes, betul. Kalau saya nak suruh explain, saya nak ayat from head to toes. Ayat pertama. Azri? Bond between P and Cl non-polar because Non-polar. Kalau non-polar, kenapa ada benda ni? polar. Polar pula. Polar. Because Cl is more electronegative. Okay. Next. Trigonal bipyramidal is a symmetrical shape. It's a symmetrical shape. Yes. Okay. Lagi. So bond dipole can cancel off each other. Bond dipole can cancel off each other. Lagi. And the dipole moment mile equals to 0. Bond dipole can cancel off each other. Dipole moment. Okay. Boleh? Okay. Dipole moment. Yeah, dipole moment. Mu equals to 0. Non-polar molecule. Kena ada. Non-polar. Okay. And guys, if you look at the explanation kat sini, berbeza dengan tadi. Beza polar molecule dengan non-polar molecule, guys. Tak perlu cerita resultant dipole moment kat sini. Betul? Dia tak perlu bagi tahu resultant dipole moment ke arah siapa sebab saya tak ada resultant dipole moment tu. Alright? Nampak beza dia? Okay? The flow is the same. Apa yang saya nak tunjuk kat sini bukan ayat yang sama setiap kali. Tak, ayat dia takkan sama setiap kali sebab dia depends pada structure kamu. Tapi flow ayat tu kena sama. Macam mana kamu buat tadi, kamu akan tentukan dulu bond dipole. Kamu letak dulu bond. Kamu tengok dulu ikatan tu polar ke tak polar. So, kamu tulis yang tu pertama. Kedua, kamu nak tengok dia cancel off atau tak, kamu tengok shape. So, letak shape dengan symmetrical tu kedua. Lepas tu, cancel off atau tak cancel off. Betul?
Kalau dia tak cancel off dan dia ada resultant dipole moment, kamu tulislah resultant dipole moment. Tapi kalau dia cancel off, dia tak ada resultant dipole moment, dia non-polar. So, tak payahlah. Nampak? Soalan polar adalah antara soalan yang dia suka explain. Sebab chapter ni, dia tak ada banyak benda yang kamu boleh explain. Dia basically tak ada benda yang kamu boleh explain. Betul? So, bergerak sampai kat sini lah. Benda pertama yang dia boleh minta kamu tulis ayat sikit. So, antara yang dia akan minta lah kalau dia nak minta explain. Alright, Azri juga. Electron domain 5. I want hybridization. SP3D. SP3D. Yang lain setuju? Good. Alright. Next. Yang ni. Kita tengok. Patricia, are you there? Ada. Electron domain 6, Patricia. Hybridization. SP3D2. SP3D2. Alright. This thing. Polar or non-polar? Non-polar. Non-polar. Mu equals to? 0. Mu equals to 0. Kenapa non-polar? Kenapa non-polar? Dia boleh cancel off each other. Siapa boleh cancel off each other? Fluorine. Apa? Fluorine. Alright. Patricia tak sihat ke? Tak sihat ke? Saya demam. Kau kesiannya, tak apalah saya jawabkan lah sebab kamu demam kan. Hari pertama saya lagi nak keluar matric pula terus. Okay. Very interesting question over here. Biasanya kalau kamu perasan, soalan yang ada lone pair adalah soalan yang polar. Budak akan selalu fikir macam tu. Betul? Budak akan selalu fikir, oh benda tu central atom ada lone pair, dia polar. Tak. Dia tak semestinya. Dia still balik kepada geometry dia. Okay? So this thing, back to the bond dipole. Back to the bond dipole, I think whenever dia adalah fluorine dengan oksigen adalah soalan yang saya paling suka bila dia jadi terminal atom. Sebab dia mesti kepada dia orang paling kuat. Betul? Lone pair ke lone pair. Jangan lupa lone pair tu. Alright, jangan letak bond dipole je. Lone pair kena ada. This is my square planar. This is my square planar. Okay. Tapi kalau square planar kamu look something like this. Katakan square planar kamu sama macam Miss Wong, still fluorine. Tetapi kedudukan lone pair kamu berbeza. Katakan fluorine, xenon fluoride kamu, lone pair kamu letak sini. Still betul kan? Right? Tapi your what do we call that? Your bond dipole akan slightly different. Your bond dipole untuk lone pair akan ke arah kiri kanan. Okay, like I said, it will depends on your drawing. It depends on how you draw your Lewis structure. So tak ada masalah, dua-dua saya terima. Okay, happy with that? Just make sure they're in the correct shape. Okay, and over here, nak explain. Alang-alang saya nak explain, so saya nak tulis siap-siap. First thing, I will still write the bond. Okay, I will definitely write the bond. Bond between Xe and F are polar. Saya tak pernah guna ayat yang menyusahkan hidup kamu. Tapi kamu sentiasa menyusahkan hidup saya. I was marking your topical test too. Kelas kamu saya tak habis tanda lagi sebab markah teruk gila. And I put it aside. Kelas lain semua saya dah return dah. Terrible. So, yeah. Saya duk tahan tak nak cakap ni. Lepas tu saya duk tahan tak nak message kamu. I mean, I don't want to spoil your holiday. It's enough to spoil mine. But, it's horrible. I'll give you back tomorrow. Bond between Xe and F are polar. Same thing. Because fluorine is more electronegative. Habis lah? Okay. Kita ada kehadiran lone pair. So, kita still letak lone pair tu. Okay. Xenon, central atom.
Alright, bagi tahu central atom has 2 lone pair. Okay. Dah. And then letak. Masih letak, kenapa dia boleh cancel off? The geometry. XeF4 is in square planar. Alright. A symmetrical geometry. Tujuh. Kat sini bila kita kata dia non-polar bermakna dia boleh cancel off. Tapi ada dua benda yang kamu kena bagi tahu dia cancel off. I don't know whether you remember or not, but I have made you this. This is your square planar. Remember your square planar? Okay. Your lone pair. By the way, I found a better lone pair rather than paper. Okay, so that is my lone pair atas bawah. Okay. So, your terminal atom semua sekarang sama. Semua terminal atom kamu sama. Fluorine, 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 fluorine. Everything's toward fluorine in this shape. Obviously, they cancel off each other. Betul? Sebab saya tarik yang ni ke fluorine. Saya tarik yang ni ke fluorine dalam arah yang bertentangan. Dalam arah yang bertentangan dan simetrik. So, kuat mana saya tarik ke bawah ni dan kuat mana saya tarik ke atas ni akan jadi sama. So, saya cancel off lah. Sama juga kat sini, saya tarik sama kuat dan ke arah yang bertentangan simetrik. Sama rata, so saya cancel off. Betul? So, bond dipole cancel off. I think we agree on the bond dipole cancel off each other. Okay? Tapi selain daripada bond dipole cancel off each other, I put a comma. Why? Because I have presence of lone pair. Kenapa ada lone pair tapi dia still adalah non-polar? Look at your lone pair. Your lone pair satu duduk atas, satu duduk bawah. Saya tak tahu kamu ingat atau tak, tapi your molecular your basic shape untuk dia adalah octahedral. The basic shape of this is your octahedral that looks something like this. Betul? Yang di mana atas bawah 180 degree. Betul? Okay. So sekarang 180 degree tu mesti orang ganti dengan lone pair. Seperti yang kita tahu kita ada dua lone pair. So lone pair kita kena ganti bertentangan arah supaya minimum repulsion. So these two lone pair, tengok lone pair saja. These two lone pair are symmetry to each other. These two lone pair are symmetry to each other. Betul? So the two lone pair also cancel off each other. So selain daripada the bond dipole cancel off each other, lone pair also cancel off each other. Nampak? Dua-dua kena cancel off each other, barulah benda tu akan jadi resultant dipole moment equals to 0 ataupun dipole moment. Your mu equals to 0 is a non-polar molecule. Nampak ayat dia? Alright. Ayat dia tak ada benda pelik-pelik pun sayang. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada benda yang kamu tak nampak pun. Semua benda adalah benda yang kamu tahu, kamu buat dan that's it. Kamu tulis balik. Cuma dia kena dalam ayat. Okay? Cuma dia kena dalam ayat. Habis? Alright? Easy and simple. Okay? Question so far? We have done quite a few and I have question over here. Ada soalan yang nak saya bincang? Structure yang kamu nak saya bincang? T-shape kita dah HCOOH. Sekali lagi Fatin. HCOOH. Okay. HCOOH. Kita ada dua central atom. Okay. So, if the question ada dua central atom and
untuk cari electron domain, look at the way I find my electron domain. Kita cari dua-dua electron domain. Okay, kita akan cari dua-dua electron domain. Oh, by the way, I want to ask Anis Izzati, electron domain carbon adalah 3. So, hybridization? SP2. SP2. Mimi, electron domain oksigen adalah 4. Setuju? Mimi? Yes. Hybridization? SP3. SP3. Okay. And if you look at our basic shape and molecular geometry yang kita dah tentukan, the basic shape of the carbon is trigonal planar, molecular geometry also trigonal planar. The oxygen tetrahedral V shape. And Lewis structure saya salah. So, kamu kena lukis balik Lewis structure kamu in the correct shape. Your carbon is in the trigonal planar. Double bond with the oxygen. Single bond with the hydrogen. Satu lagi ikatan adalah terhadap oksigen. Oksigen saya adalah tetrahedral ataupun V-shape with 2 lone pair, I suppose. So, V-shape saya katakan V-shape Miss Wong letak atas. Bila V-shape Miss Wong letak atas, my lone pair kena duduk bawah. Setuju? My correct Lewis structure. Lukis balik dulu. Okay? Dan good news, soalan macam ni, dia takkan tanya polarity. Dia takkan tanya polarity untuk soalan yang lebih daripada satu central atom. So, don't worry. Okay? So, don't worry. Soalan ni saya rasa saya akan guna, soalan ni kita akan guna. Semua soalan yang lebih daripada satu central atom kita akan guna untuk hybridization nanti. Cuma, apa yang saya nak kamu buat untuk soalan yang lebih daripada satu central atom, when you calculate electron domain, kamu kena kira untuk dua-dua electron domain. Dan sayang, bila kamu lukis balik, dia masih kena dalam geometri yang betul. Okay? Polarity tak payah jawab. Good news. Okay? Sama juga dengan sesa seterusnya, kita ada HCO and H2. Same thing, let's go for the hybridization a bit. Okay? Natasha, electron domain untuk ni. Elektron domain 3 adalah untuk siapa? Carbon atau nitrogen? Carbon. Carbon. Elektron domain 3 adalah untuk carbon. Okay. So it's a 3 plus 0, you have 3. Natasha, hybridization? SP2. SP2. Thank you. Iza? Elektron domain? Yang ni adalah untuk nitrogen. So, 4. Hybridization. SP3. SP3. Easy. Cuma saya nak minta satu je sekarang. Lukis balik molecular geometry mereka. Okay. So, how do we draw? Starting off with the first central atom carbon. Carbon. Trigonal planar. Carbon adalah trigonal planar. Tengok betul-betul. So, carbon, trigonal planar. Macam biasa, saya akan lukis dulu bentuk dia. Dan saya masukkan carbon pegang double bond O. So, masukkan je lah. Carbon pegang double bond O. Lukis balik. Carbon satu lagi pegang hydrogen. So, satu oksigen, satu hydrogen. Satu lagi ikatan terikat dengan N. N is a tetrahedral. Tapi pegang satu lone pair sebab tu jadi trigonal pyramidal. Betul. So, let's say trigonal pyramidal Miss Wong adalah ke arah tadi dah ke arah atas. So, sekarang ke arah bawah. Let's say this is my trigonal pyramidal. Sayang, tengok betul-betul. Kalau trigonal pyramidal Miss Wong sekarang menghala ke kiri. Alright, menghadap ke kiri. Lone pair teacher patut duduk mana? Ikut lukisan Miss Wong. Alright, lone pair saya kena duduk mana? Sorry? Kanan. Lone pair saya kena duduk kanan. Nampak? Okay. Oh, by the way, tak habis lagi. Masukkanlah. That is my hydrogen. That is my hydrogen. Okay. Nampak? Alright.
Lukis balik. Tu je saya minta. Lukis balik. Okay. Alright. Polarity tak payah jawab. Okay. Same thing. Saya ada elektron domain, saya ada central atom 3, oksigen, carbon, oksigen. Nampak? Fuzzy ni. Fuzzy ni. Fuzzy ni. Yeah. Oksigen, elektron domain, lari daripada dapur pada dengar. Sorry, Miss Ong keluar laptop. Tak. Elektron domain 4, hybridization. SP3. Elektron domain 3 untuk carbon. SP2. Elektron domain sekali lagi, elektron domain 4 sekali lagi untuk oksigen. SP3D. Hah? SP3 je. SP3. Weh, sayang belajar 1, 2. Kira apa weh? 2, 3, 4, 5, 6. Tu pun salah. Ketuk kepala hamba. Alright. Yeah, that is the hybridization. We are going to use all this hybridization tomorrow. So make sure you have that down. Cuma kat sini, Miss Wong just nak kamu lukis balik sahaja. Polarity tak payah cari. Starting off with the oxygen. Oxygen right now is in V shape. Oxygen right now is in V shape dengan 2 lone pair. So V shape tadi dah ke atas. So sekarang let's have our V shape ke bawah. Kalau V shape Miss Wong ke bawah, lone pair duduk atas. Nampak? Oksigen pertama. Okay, so 1 duduk dengan hidrogen. Setelah duduk dengan hidrogen, selesai. 1 lagi ikatan duduk dengan karbon. So lukis dengan karbon. Nampak? Karbon sekarang adalah trigonal planar. Karbon adalah trigonal planar segitiga. Lukislah segitiga tu. Ni adalah tunjang dia. Segitiga. Nampak segitiganya? Okay. So sambung. Karbon pegang double bond dengan oksigen. Karbon pegang double bond dengan oksigen. 2 lone pair. Karbon settle dengan oksigen. Habis. Selesai. Karbon, 1 lagi ikatan pegang dengan oksigen. Okay. Sama, oksigen ni adalah V-shape sekali lagi. So tadi V-shape dah ke bawah, just nak bagi otak kamu terbuka sikit. So let's say V-shape Miss Wong sekarang ke atas. Still a V-shape. Can you see the V-shape? Still a V-shape, agree? Alright, that is my hydrogen. So V-shape hydrogen, lone pair duduk sini. So kedudukan lone pair bergantung 100%. Kedudukan lone pair bergantung 100% pada bentuk kamu ke arah mana. Okay. See that? Alright, nampak jelas? Dan dia akan nampak jelas dengan syarahan lukis besar. Bukan lukis yang rambut terjatuh lepas tu tak nampak dah lukisan tu. Bukan saiz tu lah. Okay? Alright, you look very boring, man. I'm making jokes and nobody laughs. So shit. Fine. Never mind, Eng. Thank you for your grind. It's fine. Okay. Few more things that I want to look at. Yang chart saya tak nak tengok. Yang chart semua adalah polar. Cuma untuk SCN adalah contoh yang saya dah tunjuk tadi. SCN. C dengan S adalah non-polar tapi C dengan N adalah polar. Oh dia. C dengan N adalah polar. So the bond polarity will be towards here. Tapi kat sini tak boleh ada bond dipole. Because C and S are similar electronegativity. Remember that? So dia tak boleh ada bond dipole. Okay? So yang ni untuk SCN lah antara favorite dia. So resultant dipole moment dia pun akan ke arah N lah. We have talked about that just now. Okay? It's a charge. Tutup mata pun kamu tahu bila dia charge dia adalah polar molecule. Alright, it's forever a polar molecule. Tak ada masalah. Sama, bila dia adalah polar molecule, over here, dia akan terus jadi mu. Not equals to 0. Okay, yang ni tak ada isu apa. Ada structure yang nak saya bincang lagi? NO. Saya tunggu je tak ada siapa tanya NO.
Tak ada siapa yang tanya central atom pegang satu terminal atom je kau. Saya duk macam tanya je. Before NO, can we go for this? Yes. Rasa kita ada 2 soalan yang tanya pasal satu terminal atom. Alright? So in here, it's still very important to know, saya tak kira lagi, if you look at it, saya tak kira lagi. It's still very, very important to know who is your central atom. We talk about this when we draw your electron, when we draw our Lewis structure, I think. I show you the importance of your central atom. Untuk nak octet-kan, untuk nak letak double bond, untuk nak letak lone pair, betul, semua tu lah. So your central atom adalah carbon. Electron domain kira untuk carbon. Bear that in mind, electron domain sentiasa kira untuk central atom. So for this one, it's easier. Sigma is 1. Lone pair is 1. Electron domain is 2. Betul? Okay. Bila electron domain is 2, basic shape? Linear. Linear. Thank you, Nawash. Linear. And slightly different case. Saya selalu bagi tahu, bila dia ada lone pair, the molecular geometry will be different. Betul? Alright, I always say that whenever you have whenever you have lone pair, the molecular geometry will be different from the basic shape. Except this. Untuk structure yang ni, no matter who is the terminal atom, no matter who is the central atom, janji dia pegang satu terminal atom, molecular geometry forever linear. Special case. Forever linear. Okay? Alright? Bond angle masih adalah 180 degree. Sebab linear. Okay? Boleh? And soalan ni kalau kamu tanya polarity, saya pun tak boleh jawab kalau kamu tanya polarity because we need to run and we need to have data. Alright, kita kena buat eksperimen baru kita tahu dia polar, dia mesti polar. Okay, dia mesti polar. Tapi the resultant dipole moment sekarang towards siapa, saya pun tak tahu. Towards oxygen atau towards lone pair. Dia sangat bergantung pada lone pair duduk kat mana. Okay? Dia sangat bergantung pada, sebab sekarang lone pair tu duduk seorang dan bentuk dia ada banyak faktor. So saya boleh bagi tahu dia adalah polar molecule, mu dia tak sama dengan kosong. Okay? Tapi resultant dipole moment ke arah mana, semua tu kita takkan tahu sehingga kita buat analisis. So jangan risau bila saya cakap macam tu, soalan takkan tanya lah. Alright? Okay, soalan takkan tanya lah. Cuma saya nak bagi tahu yang ni lah. Alright, yang ni yang saya nak bagi tahu. Okay. So carbon over here, hybridization masih adalah SP. Yang ni senang, yang ni tak ada isu. Yang akan jadi problem bila dia odd number. Lone pair duduk seorang, saya nak kira macam mana Miss Wong. Lone pair duduk separuh 0.5. Ya. Betul. So look at my electron domain, look at the way that I write my electron domain, saya pun berhenti. Sebab saya perasan, benda ni student kena tanya baru saya nak ajar. Ampun tak tanya hari ni, saya tak ajar dah soalan ni. So, electron domain sigma. Satu dah. Lone pair. Kamu tambah berapa lone pair? Iman tambah 1. Azri tambah 1. Lagi? Anas tambah 1. Haikal tambah 1. Zul tambah 1. Ani semua tambah 1. Okay? Kalau saya tambah soalan saya setakat ni. Yes or no kalau saya tulis 0.5? Aiman say no. Aiman, half. It's half, isn't it? Aiman, kenapa tak setuju? Okay, saya terima kalau kamu tulis like this. Ataupun kamu tulis 1 tambah 2. At the end of the day, your electron domain adalah 3. Siapa yang tambah 2.5, siapa yang dapat 1 tambah 1.5 dapat 2.5, kita still akan ambil dia sebagai 3. Okay? Kita still akan ambil dia sebagai 3. Saya tak pasti kamu dah tengok video belum, tapi kalau 3, hybridization dia adalah sp2. Dan kalau nitrogen hybridization dia sp2, it will look something like this in the shape of trigonal planar. Alright, yang ni saya terpaksa guna yang ni untuk ajar.
Siapa yang dah tengok dia akan nampak lah. Okay? Salah satu adalah lone pair. Yang 2 elektron. Betul? Yang separuh ni sayang, yang separuh ni kenapa kita still akan bundarkan jadi satu? Sebab dia still kena ada tempat untuk duduk. Setuju? Dia tak penuh. Ya, dia tak penuh. Tapi dia still kena ada bilik kan? Alright, dia still kena ada bilik. Cuma dia duduk dalam bilik tu tak penuh. Nampak? So, kita still akan ambil dia sebagai 3. Cuma, very big difference over here adalah kalau 3, kamu kata basic shape, this is the huge difference. Yang ni kena tengok. Back to the special case. Basic shape sepatutnya trigonal planar. Betul? Tapi disebabkan molecular geometry dia sekarang adalah very special case. Molecular geometry dia pegang 2 lone pair. Dia masih balik kepada linear. Okay, dia masih balik kepada linear. Bond angle masih balik kepada 180 degree. Yang ni hanya apply untuk orang yang pegang satu terminal atom. Saya ulang, benda ni hanya apply untuk orang yang pegang satu terminal atom. Is that clear? Very special case. Tak ada kaitan dengan orang lain. Okay? Boleh. Orang lain kita akan guna cara yang sama. Hanya dia je. Sebab dia pegang satu terminal atom. Okay? Saya tunggu. Tak ada siapa tanya. Saya ingatkan yang ni akan jadi soalan pertama. Tengok-tengok HCOH. HCOH tu kamu tengok video belakang sikit, kamu dah tahu dah jawapan dia. Alright? Question? Sama. Soalan untuk apa-apa yang lebih daripada satu central atom, untuk soalan yang satu terminal atom saja like this, biasanya soalan takkan minta polarity. So don't worry. Polarity yang dia akan tanya adalah soalan yang sangat standard. Okay? Satu central atom. Soalan setakat ni? Boleh? Tak ada? Saya ada soalan juga. Okay? A bit more yang saya nak bincang. CO, Cl2. Antara yang saya nak bincang. Polarity. Sebab saya tengok hybridization so far tak ada masalah dah. So do me one favor. Untuk semua soalan ni, tentukan hybridization dia. Alright? Esok kita akan guna certain soalan dalam ni untuk ajar. Adalah benda yang saya nak ajar, saya akan bagi kamu tengok. Kita nak bergerak kepada hybridization process daripada situ. Alright? So, do me just one favor. Tentukan hybridization untuk semua. For this one, polar or non-polar? Anybody? Polar. Polar. Tapi trigonal planar is a symmetrical shape. Because terminal atom is different. Terminal atom is different. Last thing about polarity. I keep it as a last because when you get it, changing of one terminal atom is not going to be significant for you. Alright? Kalau kamu dah faham polarity, kamu dah faham nak explain, this is nothing. Same thing. So the last thing about polarity yang dia boleh ubah, yang dia boleh modify adalah changing the terminal atom. And when we change the terminal atom, the electron negativity will be different. Because obviously chlorine and oxygen is different electron negativity. Bond dipole tetap sama, masih adalah ke arah oxygen, masih ke arah chlorine. Setuju? Okay. So, Norway say it's a polar molecule, and I agree it's a polar molecule, where the mu is not equal to 0. So, my question right now, bila dia adalah polar molecule, dia mesti kena ada resultant dipole moment. Right? My question, Norwesh dah jawab tadi, orang lain. Resultant dipole moment towards oxygen or towards chlorine? Towards oxygen or towards chlorine? Saya ada satu oksigen yang kuat, tapi saya ada 2 chlorine. Dia kurang kuat, tapi dia ada 2. Towards chlorine. Towards chlorine. Sayang, bila kita kata dia kurang kuat, dia kurang-kurang kuat pun dia nombor 3 weh. Oksigen tu nombor 2, betul? Dalam keadaan kurang-kurang pun saya kuat juga. Betul?
Alright? I mean lain lah kalau bawah tu hydrogen dan kita kalah. Tapi bila bawah tu klorin juga boleh lawan lah. 2 klorin lawan 1 oksigen. Klorin boleh menang. So dia akan sangat, your resultant dipole moment will be 100% depends on your Lewis structure. According to my Lewis structure, my resultant dipole moment ke bawah. Sebab klorin saya ke bawah. Tapi sayang, yang ni saya nak tunjuk sikit. Kalau Lewis structure Miss Wong is something like this. Oksigen duduk sini. Klorin duduk sini. Okay, yang ni semua adalah cerita pasal, what do we call that? Lukisan kamu. Okay, we are still towards chlorine. We are still towards chlorine. We are still towards oxygen. Betul? Resultant dipole moment ke mana? Resultant dipole moment ke sini. Ke arah chlorine. Dua-dua chlorine tu kan? Dua-dua chlorine ke sini. Betul? So, dia akan ke sana. Okay, dia kena menghala ke chlorine. Itu je. Alright, dia kena menghala ke chlorine. So, dia akan bergantung pada, looking at your resultant dipole moment guys, look at the resultant dipole moment, dia akan bergantung pada lukisan kamu. Nampak? Okay, dia akan bergantung pada lukisan kamu. Jangan salin jawapan. Ikut jawapan kamu. So, chlorine kamu duduk mana, resultant dipole moment kena menghala ke mana. Is that clear? Alright, sebab tu yang ni saya bagi skema pun kamu tak boleh ikut. Itulah ayat dia. Alright. So, dia sangat bergantung pada tangan kamu lukis hari tu, CL letak mana. Kena fikir sikit yang ni. Alright, question? Ada lagi? Kita nak bergerak sama. Kita yang sama, T-shape, we talk about T-shape just now. So, bila saya ada T-shape, ke arah fluorine, I think we talk about T-shape just now. So, lone pair adalah ke arah lone pair, ke arah lone pair. Lone pair kena terbuka macam tu. Okay, it's still a polar molecule, of course. So, polar molecule, over here, the mu is not equals to 0. Alright. 3 fluorine, 2 lone pair. Towards fluorine. Betul? Towards fluorine. So, semua akan towards fluorine. Fluorine akan menang. Okay? Fluorine akan menang. Alright? Okay. Yang ni bukan yang saya nak bincang. Saya nak bincang yang different terminal atom. Yang different terminal atom. Kita nak tengok different terminal atom. Oxygen, chlorine. Untuk soalan ni, saya tahu dia polar. Semua orang tahu dia polar. Soalan saya, towards oxygen or towards chlorine? Resultant dipole moment, towards oxygen or towards chlorine? Rasa-rasa? 1 oksigen, 3 chlorine. Oksigen kuat? Yes, I know. Tapi saya ada 3 chlorine ke bawah. Teka? Anybody? Towards chlorine. Towards chlorine. 3 menang. Okay, definitely 3 menang. Wait, chlorine by the way is actually F, O, N. Lepas N tu chlorine. If you want to know. Okay, tapi biasa saya tak suruh budak hafal sampai ICL pun. Kamu boleh hafal FON tu, kamu boleh ingat FON tu. FON bukan tak tahu, tapi bila jatuh soalan, oh lupa lah teacher, lah FON. Dia akan jadi macam tu. Okay, benda tu ada. Tapi kamu tak pernah boleh relate. Otak kamu tu macam banyak section tau, banyak pocket. Kamu kena unlock semua pocket tu. Okay, semua kamu jahitan tu semua buka. Okay. Alright. This one tak payah. Tak ada. Okay. Tak ada. Kita nak pergi kepada, oh yang ni best. OF. Lone pair. Fluorine. Oh, nice question. Tetrahedral. Okay, tetrahedral. Question, polar or non-polar? Ada ke OF2 dalam soalan tu? Tak ada ke?
Ke saya salah ambil soalan? Saya kadang-kadang saya nampak The benda tu exercise nampak 4.2.1. 4.2.1. So bukan yang saya so buat. Buat juga. Saya so buat juga. So ada ke soalannya? Ada. Ada. Okay, kalau ada dan jawapan. Polar or non-polar? Polar or non-polar? Polar. Polar. Okay, setuju. Towards siapa? Fluorine paling kuat, tapi saya ada lone pair. So lone pair menang, fluorine menang. Lone pair menang ke fluorine menang? Fikir logik. Fluorine. Fluorine. Fluorine kuat, tapi fluorine kuat macam mana pun dia masih kena kongsi dengan oksigen. Lone pair duduk seorang-seorang tak kongsi dengan siapa? Aku punya. Siapa lagi kuat? Lone pair lagi kuat. Lone pair kat sini menang sebab 2 versus 2. Alright, lone pair kat sini menang sebab 2 versus 2. So lone pair menang ke arah lone pair. Lone pair dua-dua ke atas. Okay. Kita tengok sikit soalan tadi. Our T-shape. Saya ada T-shape tadi saya rasa. Yang ada lone pair. Where is my T-shape? I have my T-shape. Just 1 second. Yang ni lah. Tak apa. Okay. Yang ni pun sama. Lone pair tetap menang. Fluorine. Ke arah fluorine. Ke arah fluorine. Lone pair. Setuju ke? Okay. Yang Miss Wong highlight adalah yang akan cancel off. Sebab dia orang dalam bentuk square planar. Betul? Dia orang akan cancel off. Setuju? Okay. So, yang akan jadi problem adalah this one. Yang tak cancel off. Back to the same story. Sama macam tadi. 1 versus 1. 1 fluorine versus 1 lone pair. Siapa menang? Lone pair lah. Betul? Lone pair menang. So, lone pair misong adalah towards sana. So, my resultant dipole moment towards lone pair. Kalau lukisan Trigonal Bipyramidal, kalau lukisan octahedral kamu adalah like this. Antara octahedral yang saya rasa kamu akan lukis selalu adalah like this. Kalau lukisan kamu looking something like this, lone pair duduk sini. Betul? Okay, kalau lukisan kamu yang selalu kamu akan buat, saya sudah akan buat yang ni. So, yang ni akan jadi slightly different. Masih ke arah lone pair, ke arah fluorine, ke arah fluorine, 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 fluorine. Same thing, yang segi 4 akan cancel off. Yang segi 4 akan cancel off. Yang ni akan cancel off dengan dia, yang ni akan cancel off dengan dia. Because they are square planar overlap. Setuju? Okay. Tapi sekarang problem arise adalah lone pair dengan kawan seorang tu. So, dia akan ke arah lone pair. Lone pair akan menang. So, resultant dipole moment ke atas. Can you see the difference? Still balik kepada satu je sayang. Bila polarity, whenever we talk about resultant dipole moment, dia sangat bergantung pada lukisan kamu. Sangat-sangat bergantung pada lukisan kamu. Okay? So, correct that. Alright. Soalan-soalan ni correct your polarity. Ada lagi yang tak boleh buat ke yang lain? Saya rasa tak ada apa. Senang. T-shape. We're still going back to T-shape 1,000 times. Yang ni fluorine. Fluorine. Of course towards fluorine. Sebab dua fluorine ke bawah. Yang ni resultant dipole moment ke bawah. Kalau ikut lukisan saya lah. Kalau lukisan saya lah. Same reason. Sebab lone pair 1 tapi fluorine 2 ke bawah.
Alright, lone pair 1 tapi fluorine 2 ke bawah. So fluorine menang lah sebab 2 versus 1. Tadi 1 versus 1, lone pair menang. Tapi bila 2 versus 1, fluorine menang. Okay, bilangan yang lebih tu menang. Of course, betul. Okay, bilangan yang lebih tu menang. So this will be your polar molecule. Mu not equals to 0. Okay. Ada lagi structure yang tak boleh buat. T-shape tak ada apa. I3 minus definitely polar sebab it's a minus. Wow. Yang ni yang saya dah bincang tadi. Alright, benda yang sama. It's a negative charge. Definitely polar. It's a negative charge. Yang ni. Terminal atom berbeza. Sekali lagi. But. Square pyramidal. Towards fluorine, towards lone pair, towards fluorine, towards oxygen. Square pyramidal, structure yang sama kita duk bincang. Segi 4 ni akan cancel off. Betul? So, same story. Kalau tadi lone pair dengan fluorine pun lone pair menang, sekarang lone pair dengan oxygen. Siapa menang? Lone pair. Towards lone pair. According to my drawing right now, towards lone pair is on the side. Depends on your drawing. Okay? Saya duk cuba pusing dah lukisan saya sebanyak yang saya boleh. Saya nak tunjuk kat kamu satu je sebenarnya. Resultant dipole moment sangat bergantung pada lukisan kamu. Bukan jawapan saya. Okay? Check yang tu. Tolong check yang tu. Alright, yang ni polar. Of course, is a 2 minus. Alright. Dan ada structure yang saya tertinggal ke? Ada structure yang kamu tak boleh buat? Ada masalah dengan polarity? Okay. Tak ada masalah dengan polarity. Soalan saya, ada masalah dengan Lewis structure? Are you coming back to college anytime soon? Ada berita? Tak, saya tanya. Sekarang saya tanya as in saya akan sentiasa jadi orang last dapat berita. So student forever dapat berita daripada kita dulu. So I'm asking. Are you coming back to college anytime soon? Come on man. Yes or no? Yes. One of Aina, HCP bagi tahu dah kah? kawan saya bercakap, saya dah cakap. Okay. Adakah anda masih diberi pilihan untuk pulang atau tak pulang kalau dah satu Malaysia boleh rentas negeri semua dah jalan ni? Saya macam confused. Kamu duduk kat rumah ke kamu duduk kat hotel? Alright. Oh, wow, holidays definitely deserve some break. I agree with that. Adakah anda masih diberi pilihan soalan saya? Ya, setakatnya ya. So, kamu dah berjalan satu Malaysia tapi KMPP ada virus COVID. Come on, man. Come on, seriously? You don't want to see me face to face so that I can slap you? Okay? So that I can transfer my love to you easier. Alright? Like I say again, make the right decision. Kamu dah berjalan satu Malaysia. Cameron is so super jam. Saya tak dan balik kampung lagi, you know. Yeah, I miss my mom. Of course, I miss my mom. Mak saya kata tak payah balik because my mom is scared. Saya akan balik sebelum saya jumpa kamu. Sebab lepas saya jumpa kamu, saya tak balik lah kot. Saya takut kamu yang bawa virus. Sebab kamu dah jalan merata. Kamu dah jalan merata tapi KMPP tak boleh balik sebab KMPP ada virus. Tell your mom, cut the shit. Alright. Next thing that we will go into tomorrow, hybridization process. Benda yang senang tapi syarat dia satu je. Lewis structure kena betul. Sebab kita akan bergantung pada Lewis structure. Dan saya takkan buat exercise tutorial lagi. Tutorial exercise kamu akan hantar sebagai kerja. Saya akan guna 35 structure yang kamu dah ada atas depan kamu. We are still using that. So saya akan pilih, saya akan bagi tahu dalam WhatsApp nanti. Saya akan pilih saya nak bincang yang mana. Mungkin kita akan bincang dalam 5 je esok.
watch the video. Saya akan bagi video nanti. And try to do it. And then you cross check your answer with mine tomorrow. Okay? So before anything, do me one favor. Before you do, make sure the Lewis structure is correct first. Tanya kawan-kawan, bincang. Saya akan bagi 5 soalan tu yang saya nak bincang. Cross check antara kamu, adakah Lewis structure saya betul? Semua orang kena pegang Lewis structure yang betul sebelum masuk kat sini. Okay? Sebab dia akan bergantung pada Lewis structure. So we are going to your hybridization process tomorrow. Question? Next question. Tomorrow class. Saya seriously baru tahu cuti tapi sebab saya rasa saya tak nak buat waktu lain kot. Okay? Decide among yourself. Kalau nak buat hari lain, nak buat malam, saya okay. Tapi dengan syarat kelas tu kena jatuh sebelum hari Jumaat. Sebab hari Jumaat dah ada pre-UPS. So discuss, kalau tak nak kelas esok nak balik lah, nak balik kampung lah, whatsoever. Okay, saya boleh buat kelas malam tapi kelas malam tu tak boleh jatuh selepas hari Jumaat. Boleh? Let me know tonight. Discuss, let me know tonight. Saya pun nak bagi kelonggaran, saya pun nak bagi kamu seronok belajar. So let me know. Okay? Alright, anything that you are happy with, I'm happy. So I think that's it for today class, and it's good to see everybody again, and enjoy your holiday. Have a good break. Thank you, and I'll see you sometimes in this week. Alright, maybe not tomorrow. Okay, I'll see you sometimes in this week. Thank you, have a good day. Thank you, Miss Wong. Thank you, Miss. Thank you, Miss.